Bismillahirrahmanirrahim. Yung topic sin video ni introduction ni sin uh, Visual Basic o lang ya VV6. So aon ba interest mo atau aon ba background mo programming umini in Visual Basic introduction. So mag-start kita Visual Basic program start. Pagkita tawong in Visual Basic then Visual Basic 6. Okay, pang biya way background mo. So in Visual Basic ini programming ini ikaw mismo maghinang program. Usually mga tao mag-usala sa program mag-install, mag-download the internet, install nila, salon nila. In Visual Basic pag usalon ini paghinang program ay maghinang ka application, customize mo. Ito mga biya magpahinang kayo mo biya. So ikaw maghinang code, maghinang sin design. So pag start mo biya yan gumawa in layout sin Visual Basic. So pwede pag start magyan gumawa in window ini first start mo gumawa yan siya bang mayroon. So mayroon yan pwede ko mag start file, new project, whose click mo dyan standard X yan, then okay. So bali yan na in form paghinangan mo. Okay, makajari yan palaguan mo yan, stretch mo yan sampai pa full screen. Okay, so yung mga yaon mga tools mo yaon yan pointer, picture box, label, mga text box, yan katan mga text box, option button, command button, yan. So sa pamayaon kung button yaon maging kobya mga button ha program makitaan nyo kaya kung mayaon us pang itagi mouse biyan so biya siya rin properties niya, properties in every tools sinang mo rin doon. Okay, so mga maginang ko biya sa pamayaon hinang tayo bitangan ta rin doon command button. Okay, so yari in properties niya rin diya right side yan. So makadyan yan either pindahon mo rin doon yung caption o tawag biya command yun caption niya i-resume mo. So para example save yan nang kita balik yan daw mo roon delete yan ubus biya. So pa mga yun text box tangang pasabitin doon yan. Okay, ubus yun label. So katansin ko hindi right side yan properties niya. Okay, spindahan mo yun doon haon caption syntax ocean label yun noon name yan, sample. Okay, yan. So sinagi makadyan dyan station mo usually pag usalon biya sin mga programmer maginang program biyaon. Although mauna siya pag mo abyaon biyaon niya Visual Studio nga to lamod na sila yung mga web based na siya pero still ito ba nga kusalhari. So biyan yan kung magpinda was in ini either makadyan pindahon mo rin doon yung mga properties niya yan mga font niya yan din doon kung ako palagun tawag color niya yan doon style niya. So either pindahan mo rin di or long niya programa mo makadyan yung programon mo siya true code magpinda siya yan mga size niya yan. Okay, yan, lumago siya.
Okay? Then yan hinang program. Us hiranta example. So bali mo na yon in output sin hinang ta. Okay? Close to balik. So inform yon kajari nang umuin. Caption niya to pindahon mo. Ang biatas yon no. Form 1. Kajari yung long ta entry entry or data entry, so pamalong ta. Name whose butang kita lang ta number. Yan tangan ta rin doon label, tangan ta text box. Yan. Okay. Number 1 was tong number 2. Okay. Yan, niranta. Yan. Yan, output yun. Nung ta program daw. So, makasarihan mga save unta yan. At mga date, main information. Mga information sheet, mga estudyante or uno-uno na. I mean, kalagihan i-enter data. Sample hadjay na unta. Okay. Stop to balik. So, pa mo i-contain loan sin text yun. Minuay roon niya. Doon na text yun. Click mo muna siya roon. I-roon mo roon. Delete mo yan siya. Yan. Then, run. Okay. Yan. So, biyan kahantang sin. I mean, pag hinang program. Windows application kasi ko yung pagtawag in Visual Basic. So bali in mga mayroon pa ni code niya, mayroon pa mga save, mayroon pa delete, ang mga clear o update, exit. Okay, tanto sa sample niya nung ta yung doon biya close. Yan, don't tingnan niya yung command 3 nung ta close. Okay. Mga kita nyo ang mga duwaing program pang click kong biyan. I mean on function niya. Biyaon, mayroon pa yan function niya. Biya kari layout lang siya. Design niya lang. So example yun, butangan ta. Function. Katansin mga ko niya, aun yan luon niya halom, code. Mga kita nyo duwaing program biya, mga button biyan, aun yan code niya halom. So way niya, way function niyang katam. Siya mo klikon, way ron. Mayroon activity niya. Yaw mo tangan ta kuno close yaw. So paya lang niya, ma-close in window yaw. Sample do na close yaw. Yan, command ta. Tangan ta code me height or hide na lang. Tatapok siya. Mo-click yung close, lawa siya. Okay? Ayan. Ayan. Click mo save, whereon. Click mo delete, whereon. Kasi whereon hinang ta. Yung close siya on, biutangan ta to code. Pag click mo, ayan. Mag-end siya. So, mga to in via introduction sin video ini as in Visual Basic programming introduction na dyan siya. So inshallah kaganap mo na panta step by step kita biya din pagbutang sin mga code, delete, save, pag save sin mga data, pag retrieve yan, pag clear and so on. So kauli
atin introduction. Aon biya pangasawa niya mag-comment na dyan ka mo iwan message ka mo ron kako sukol